Ile ni étape face à face. Étape ya mwisho, kama bintu bina mifikia kukatanga vyote vile vinafika, mujua sema na ba autorité benu bakatange, les autorités katangezi ni ba complice. Kasa anafaa bitu byake ni mtu mbaya, oui. Babaya zaidi ni ba autorité katangezi. Pale beko na miteso. Que ça soit Kolwezi, Likasi, Kambove, Kakanda, Luena, Lubumbashi, Ntata, yote Kipuzi, Sodimiza, Sodimiko. Mina jua mafashi yangu. Niko egle de Kolwezi, ni fashi mia komelea. Pale beko na miteso mafashi yote mina taa pale. Usona ba leader katange. Bana jorganize bana lamuka. Masikio bote beko nasikia. Pale si tunapata ma SMS, andaori ya Congo, andaori ya Katanga. Iko na temba ma réseau ba Katange. Na bobe unaipata. C'est pourquoi hakuna réaction. Je bon Dieu on a pouvoir. Pouvoir c'est-à-dire on a power. Ils peuvent. Bon Dieu bataweza kusema kintu kimwevi bakasema nikala sur place. Acha ile. Bon Dieu batalamuka. Banaita ba policier, ba militaire, bakasema on a fait mwendo mbatoshe mwile mini. Autorité katangeze, zote kulamuka, bakasema na pomone kintu pale. Mwendo mbabambe peleka en prison. Utona kasata nzo ngio katanga panchonga bilole na boka. Mekama banengia beko na yamba fashi yote, kukoyola fashi yote, kumichambula kwenu, kumibenga muna bashika mubaka. Bana tuingeria babu tutafanya nini? Barisha kumiona, naba autorite benu ni bi wele wele. Musa mshika mwezi katumia na fungula mkinyo. Ma plainte tu unapata. Pakona ba autorite kani mungu nabo. Musa mshika mwezi katumbi anafanya declaration honnête. Ya kusema mkatanga tunaona bakasaibe unafanya hivi na hivi na hivi bache tushende mbali tutata bakasema bubaya tunaisha na situangaliane sasa shia mwezi katumini autorité katangeza munyambia katashi kuma mwezi katumbi hii mambo bakatangebe na ça fait la deuxième année anaanza kuingia UDPS injo mwaka ya pili tunataka kwanza ile sasa kwa convaincre katanga sasa vile ba Rwandais basha convaincre est ya Congo mwezi katumesha fanga kwa nini discours moi hivi ba autorité beko na pouvoir kama anasema ku radio na ku television utapatia na bantu bambalabala nguvu utaona bakasema batashika na boka ba autorité babo banaanza kusema sasa tunamtaka mwezi katumbi tunamweka de côté mumufuate mumulize mwezi katumbi katange usha kusema kako nini Jacques Kiabula Katanga imambo te bakatange beko na ria bakasema shaka ni désordre bumwizi bunakwa katange mukatanga munakwa bwizi mais abana sai tu kunaona pale bakasema bananzo kwa ba mingi exode jo kunakwa bwizi bwa ku exagérer ba kuiba na mbukari abantu mumpishi bya kuwana mtu kunaingia munyume bia na kuambia vile muitayarishe tunakwa kuiba banaanza kuzisha batoto abatu munyambie siku kukatanga murondaka ko bile beko na beba batoto ya batu kwenda kubojisha babatoshe maro katanga afanyake vile bile bintu bijanza ni pale bakasai banengia mukatanga ba mingi na ni banani genre bakasai baje pale tunasema ni bawewa na bakamu inansapu ni bantu baje bawaje barfo makazi wa bakamu inansapu kule ni mabuloji mamaji madawa kuwana madamu bana batambusha kwa Jamarka Kabunda na ile plan kwa nini kudominer bakatange sabi mu histoire ya bobo kama ba dominer bakatange bashikake bien Zona bantu beko na kwabo banakatala kuyenga kwabo bo katanga banalalaka be na lota tonde tu dominer bakatange donc mwache ile munaponda muda kwenda yenga kwenu nanyi mafranga be nebo katanga ya mamini ma million ubaulize banenga kukasai nini hakuna kitu benda kuuza manyumba Kinshasa benda kuuza manyumba kwa Afrique du Sud bote mbaulize njobe nafanya bengine bashaka kuuza manyumba kwa États-Unis na Canada tuko na malista manyumba watakwambia ni ya gouvernement Tshisekedi hapa baranengia badenisi nyakero kuma nyumba watakusontea Fifi Masuka mama gouverneur wa Lualaba sur tous les côtés yako Fifi Masuka Joko des ordres nini hauna na personnalité unapenda tellement franga sana na unapenda ukwe na honneur hata kama unauzisha personnalité unauzisha nini bulongo yako unauzisha avenir ya watoto wa Lualaba baba Tesho baba Funyange pa Mikulu baba Kanyange baba Onegu bakasayen wapi kudire kitu kuzuru wapi kuita tu mama gouverneur quand ni vice gouverneur usha kufika deja
utavala mabaya yako mzuri, unaweka mampete, unaweka mashapo, mafleur kule, unatoka mbalabala, mama gouverneur, unafurahi. À quoi vous servent ma gouvernorat yenu? Mimi narizaka shiko tata mimi mak mnanifanya gouverneur wa laba leo. Bu gouverneur bongo buku na mana gani? Kama watoto walalaba beko na ria bana jiretrouver sa ba étranger kwabo. Beko na boka kutemba mbalabala kama inasa kwa tabapika. Wewa atabashimamisha. Bakasema atabafukusha mumini. Na osha kala tu mubiro na bikwembe yako pale kivuno pale unapika na manini ma ordinateur, unabana na telefone unajibu. Bu gouverneur kani wa haya vile mwa bakatangie mwa unafanya. Kulwa laba njo fasha fujo. Bantu bote. Beko natoka Kinshasa. Ba mingi sur ordonnance ya Tshisekedi. Bakasai ba mingi. Bashani ko batuma a mission recommandée. Kwenda iba. Mu profita ba mi Félix Tshisekedi. Niko ko présidence muibe. Ni binta kuwina d'abord. Jo anajasa bitamponyoka mu 1 année et demie mu 2 ans. Kwa sema bia chake. Na vya yenge kintu. Anajua sa hakuna mtu atamvotaka. C'est pourquoi na bila nyebe na miambia bia seni. Ni théâtre. Congolais wa kiri. Jo sele mambo Deni. Kama ni Kadimani. Ni théâtre. Tshisekedi mwenye kama unamweka pala na rangara mkio. Murikalashi hivi. Anamuta na bibi yake Denise Kuya. Banangariana murikalashi. Baulizane verite. Mi Tshisekedi Félix. Hii namna mimi na diriger Congo, est-ce que ba Congolais watachika kunivoter? Denis atamwambia hapana, afanye kitu. Ba Congolais bana baizio, hawata kuvota katate na shiko nyingine. Anesha kujua. Ile mateatro yote ya Kadima ni mwe ba Congolais mwingari mbushingishi. Rwanda deja sha kupenda mubakirishe pa pouvoir par la force. Depuis avril 2021, mimi fanya video en français, mimi namiambia bien. Info natoka ku Rwanda ko batusi. Mark, attention. Basha déjà décidé sori ya kwenu nakuta kwa election Tshisekedi na bapa mater beko na rima mushika Rwanda mbili mekia video ba Rwanda beko na rima ile état d'urgence banafanya ku Ituri ku Nord Kivu bana bloquer na ba militaire congolais ba aya ba militaire ba bongo mo mutawawa kako na kwa révolution militaire congolais kunenda anafanya état d'urgence ana bloquer ana encercler jo ba congolais ba chance kwenda mapori mumilima mumihulu mamitoni yabo kufanya makazi ile banafanyaka. Este ya Congo inakuwa kunaishi ni kwa agriculture. Ni region, ni province, zone mwevi ya chakula mwa mingi. Me Rwanda, Uganda anaingira kwa Félix Tshisekedi. Tunataka kuutilize hii matière, tuibe or, tuibe coltan na tufanye agriculture. Juku Rwanda ni kumilima, abana na matière arable, abana na bulongo kulima bintu ni terre ni pays pauvre. Banaingia munko. Mwe ba Congolais banamiweka état de siège beko nenda kuirenouveler. Ba Rwanda basha kulima miogo déjà. Ba Rwanda basha kulima nini ma pomme de terre. Ba Rwanda basha kulima maharagi. Ba Rwanda benalima nani café. Pale ba Rwanda benalima chai. Ile mazoni yote njo verite Rwanda alisema. Rwanda mutusi alifanya video ya kama ni 5 jours. Beko nenda kutosha ba prisonnier. Banaume ma prison ya Rwanda busiku entre 2h na 3h du matin. Prison ya Butare na prison ya Changugu. Barwande banajua bendo ngara bandu kwa bon prison abanako. Banazunguluka ma prison yote ya Rwanda babaone. Ka Rwanda nako ni kadogo. Jo banolizana bien. Paka mule ba Rwanda shi ba militaire, ba chef ba nani, ba policier, ba zamu. Shini bote ne bantu ba mwa batusi. Asa bara batuma ku Kongo busiku. Bende bakarime. Félix Tshilombo asha kabla Ituri na Nord Kivu Museveni kuna rima bakagame ba Rwanda beko na rima beko na vuna bana récolter banenda kuria kwabo muntu wa vile unanyambia mimi nimupende na Mungu atanilana. Tunarudi kudosia autorité Katangeza. Joseph Kabila paka na lota mnasema ni Katanga kama kuna kwa débat discussion sur nationalité à Joseph mimi sina kule. Aussi longtemps ngari mu Congo bakatanga ba mtosaka bukatange eko na enjoy eko na jirejuir eko na profiter na ile katangisme pa mwili yake paka siku bakatange wenye watasemaka master bila bintu anafanya ashoneshe ke ni katange tunamvula bukatange njo siku Joseph Kabila atachaka kwa katange njo maincha benzoni banafanyaka selon la loi. Aussi longtemps que bengine beko na msemaka mwe bakatange mwe baka na muchekaka kile kibuzito anabakia katange njuu yenu mwe atabakia katanga tana mitese shaje
Si tuko honnête tunaanza semaka zamani bakabila bariba mapana mapepe zina bataya ba Janet Kabila ba Zoe Kabila ba Joseph Kabila na Sifa kakatoto kale na Sifa mamaki ya Kabila na bibi yake mama waro bote beka na ma société ma brevet kama ni 50 combien ma société kama ni 80 na mamini ya Katanga avant tuseme bakasanya tuko honnête Joseph Kabila acha kuyuzisha mkonti yake ya famille Kabila atabila nikala kupembeni njoki ne arkatala kwenda mu 2016 na mu 2018 anatafuta congolais malhonnête ula techika ba congolais babakie mu pauvreté a sauver ma richesse ya famille Kabila Chilombo njo arenda kusema miye takusaidia njo verite kuna pita pale mujua ke vile kama munajua iyi mutona fasi kalifo kupika marteau njo kulibere Katanga na kulibere Congo amuta liberaka Katanga kama mwembe Joseph Kabila famille Kabila mukale hapa muturudishe mamini yetu yote bule transporter plainte Gisèle Tchal armiambia Tshisekedi ni domestique Tshisekedi jusqu'à preuve du contraire mwanaume avale pantalon ashimame kumbele yangu anyambia sana Félix Tshisekedi kuna pouvoir yote mkongo unalanda takutosha na madokuma Tshisekedi ni domestique wa Joseph Kabila wa famille Kabila na ile mouvement yote ya mafia. C'est pourquoi unaona naye kunaiba banamwambia aksanti sana tulikuwa na boka ke bakongole watatufukusha mkongo 2018 napita bien na we sasa ulitapurie mon cher thank you so much bakongole abafuate tena famille Kabila bakongole bote banasabu Kabila bananza baka Tshisekedi tuko na chambulana na bakasanya na bakatange na bakongo Kabila lake ko pembeni Kabila Kagame Museveni njo mweka Tshisekedi pale les accords de Kingakati ile makor iko na bia kweli namule makor ni ya mfrancais basha ndeka na mwanglais kama mjuu wake nimeambia mkiswahili mjuu inasema nini ile makor banapatana pa papier Kabila pendi kwenda na clique yake ya Rwanda na Uganda banapenda babaki mpaka na mkono saba shetani juu ya Kongo kujere mara ya Kongo banakatala kwenda 2016 banakatala kuacha Kongo mu 2018 Kongole Kasai njo alikuwa basaidia Félix Tshilombo mina shinda election bon muroto yangu amubaya savi Martin Fayulu ana kwetu Mukongo munipe bio tu ila kiriba Kongole mingi wanakuwa kana sadi kama ye anapo tubiharibishe bashi biote jo la kiriba Kasemba mingi wanakuwa kana Kasara pendanga mwache biote kama tamu na muwina mnamwambia tunakuwina achia mwingine bakasa mingi abapenda kwacha c'est-à-dire kama mumweke chef tupomone bashi biote njo mile akira Félix Tshisekedi arenda kufanya tupomone Congo tunakuwa retardé mu développement atwende kufanya mangare njala fasi yote jua nini ye alishindwa kuko kushinda na kushindwa Swahili kushindwa ni kuanguka kushinda njo kuweza tuanze kufunzana na Swahili Félix Tshisekedi alishindwa alianguka a échoué kwa election kama alishinda ushindi ndio sema alitaka kupase Swahili leo nakuwa na nuance hapana nisemaga sababu ya kukatanga ni Swahili ya bongo sasa mimi unanishinda no tunamfundisha kwa na Swahili ya mpasa Félix akuwina election muro yake mubaya tubiharibishe baje shibote ndio tunafikia huko ndio le monde bego n'utiliser kwa Rwanda ba Uganda na famille Kabila bonjo bego na pouvoir ya kweli mwile Kongo yenu yote Félix ifo na yafanya nini sasa atapule isenga tunakupa ni tapu tapu iba na weye ushakutusaidia hakuna Kongolata hakuna kuporter plainte ku ONU mambo ya mapping report Museveni a un devoir 10 milliards ana 10 millions 10 milliards de dollars Félix Tshisekedi na pression ba Kabila bote ba nani banamwachia le 10 milliards banabeba banaingisha tena ba Uganda banaenda kubapa materi nyingine ba Uganda bana tosha kakao bana tosha makafe bana tosha machai bana rima bitu vya mingi banaiba na coltan banaiba na or kuliko Maituri njo kazi Uganda serikali unafanya unashuka chini utapita Nord Kivu Kagame nebe kuna rima Rwanda alisema bashama mashamba ile sababu mwana kufanya njala Chilombo mtoto wa Kasai ba centre ya Congo bonjo ba vrai congolais chiba katange tu kwa kosa ba Zambia ba Kivusien be kwa kosa ba Rwanda be kosa ba Burundi be ko nationalité douteuse na vile Mungu anamikonfondre mwenjo ba centre ya Congo c'est-à-dire mona penda Congo kutushinda jibote mangara vile ba Kasai anangaje na ba Kasai 1000 ba conseiller
bana fanya bintu bina pita paka na bile bakatange barifanyaka na bakivusinyesa barikuwa banatumika na Kabila. Njo verite kuna pita ku est ya Congo. Beko na ma projet agricole beko na rima deja ba Rwanda beko na rima na banavuna. Tout empêcher ba Congolais je bende ba les vérité. Weka ba militaire hapa état de siège. Bana mifunga kwenu kuba militaire tena ba nduku yenu ba idiot ba militaire ba imbwa ba shenje. Abaye nini unapita. Bana mpeshe watoto ku Kivu bende ngambo milima, mitoni, mihulu, mabonde baone ni nini kunapita kule. Kuku ba Rwande na ba Ugande beko na rima. Banavuna banapeleka ku Uganda, banapeleka ku Rwanda. Banabeba na Orient banenda nayo, banabeba na Kolta banenda nayo. Président fantaisiste mtoto wa Kasai wa katikati ya Kongo. Ye ndani yake amuna damu ya Kizambien, ya Kirwandais, ya Kiburundais, ya Kicentrafricain quand tunashuka kule. Bwana bapa katikati. Ndio mle banamiritikilize mwa Kongolais. Bakasai banetika kuria. Kusaidia ba Rwandais na ba Ugandais bote, kusaidia na famille Kabila banza mani ba Rwandais. Mwe muteso bakasema na mwe muteso. Bana papa devoir. Si yetu comme mamine. Museveni comme mamine, Kagame comme mamine, famille Kabila be comme mamine. Na wewe unakuya utu rejoindre na wewe mu mamine. Sisi kidanangara savie ku Ituri na ku Nord Kivu ni mafasha ba Museveni na ba Kagame na ku Masud. Ye sasa kwenda Katanga na wewe tapu tapu. Kabila anasema minjo maître takufungura na wewe ka fenêtre. Tapula. C'est pourquoi pale unaona ba Kasai banakuwa ba mingi Félix ndio anabatuma. Ba ibe na bo ni kazi anafanya après tout travail mérite salaire. Kazi yote kwa inaendelea malipo. Félix anamtumikia ba Kabila ba Kagame faut munilipe na mie. C'est pourquoi unaona ba Katange ba leader bote ba PPRD. Usasikia mtu analamuka anamsema Félix Tshisekedi ni mwizi. Hata Janini accord kingakati nasema mimi nakuwa kusaidia. Famille Kabila kusaidia we Kabila famille kusaidia Kabila na famille yake biologique na famille yake politique ndio l'accord de Kingakati nasema nikiisha 5 ans yangu mi Félix Tshisekedi mina shuka mina chia PPRD FCC murudi muendeleshe kazi yenu ya atakwasha kufanya nini Félix Tshisekedi atakwasha kutapula yake ya kumwenea na kula tenda yaka. Quand on a comprendre configuration politique à Congo, Félix Tshisekedi pas vile anapandaka avion. Siku matapandaka avion, moi c'est matarudi, mutamongojea kati jusqu'à ce que bwana hizo atarudi. Anajua ke hata mikombanisha. Félix Tshisekedi hata mikombanisha kama mambo election. Abi nataka roho yake. Na kama nataka kubifanya ni sana pakale bale ba bantu bia nataka kumforcer. Ba Rwandais, ba Ugandais na ba Kabila. Ça vile basemaka la petit vient en mangeant. Vile banaiba Congo banaikaria batanza orilanga inane tongeze tena bana ngara réaction ba Congolais mwebota en général bakatangia en particulier amfa kitu batendelesha tena kukata kama unakuwa pression njo batalâcher élection haitako yako mais kuko possibilité mu changer bitu kama ba Congolais wote munalamuka mutona pression ku Rwanda ku Uganda na ko Bakabila parce que batengia tena mu réunion ba Congolais bana tomboka mon cher tu changer tout tu fanye élection biko bya tricherie kama munashimama tena kufukusa ba Rwandais na ba Ugandais mu Congo ni mwe ba Congolais mwe benye kufukusa ba Kasayango Katanga anako bafukusa sababu ende kwabo bachele tabia mbaya mnabambia bien unapenda kala na shie bakatanga tukale compliquer une histoire faut des histoires bakatangé le Katangais c'est un peuple qui n'a jamais été compliqué na nile bupole butulivo bakatangé je le bakasayan bengine bakirumba bana profitaka bena bita bikatangeni biwelewele bazaba yuma bakosala nini beko tutabikaria pa kichwa hapana bakatange bajana bakatange balo ana bakatange bajana batoto leo kwa social media bibi tunasabeka na comprendre banajua nani ni nani katange walo acha kujua sema relation na Kasai ni mtu mweko dangereux Kasai utampatia 1 atatafuta bebe 2 ukimchikia 2 atacheka cheka kesho atafuta bebe 3 unamwacha bilole msamblan Kasai atabeba kimukono yote unamweberger kwako paka na wenye bakasema anasebaka utamweka Kasai kuboheri
Utashangaa kesho anashanja na mikanda parcelle na kufukuza. Kama mimi nalanda mwewe nyema mbitu mnafanya. Si mna bisema. Kuna video mwa bapeti Kasaye anatumika kwa Katange mwa mnyumba bego nasema shiba Kasaye tuko danger mwanzo kutukimbia. Tunaribisha kwetu tunakimbia tunaosha na kwa Makatanga. Kasumbale sio le Bakasaye banaharibisha. Ishakuwa ni village ya Bakasaye. Un grand village. Haitakuwa ka ville. Il faut gouvernement ya nguvu iweke ordre kwa Kasumbale ndio Kasumbale setarudi kwa ville. Mwanzo kuyen kama na bakia paka vile itakuwa sambujimai. Vérité ndio ile. Tunarudi ku sujet ba autorité katangese ndio kule tukonenda. Kasaye anafaa bibaya oui. Gouvernement Chilombo oui. Ba autorité katangese. Mwisho msikata Joseph Kabila, famille Kabila, Zoe Kabila na shimama. Joseph Kabila na shimama. Mshinyambele mambo ya Burwande Kanambe ile ni wenjo unasema. Jusqu'à ce que Bakatange batanza kuendelea kubechika pale batu. Hata mnafungula mkinywa je, batabaki paka Bakatange. Ifo Bakatange wenye benge murenya sema banduku mnatuchokesha. Tulimipokelea nini masakoshi sasa mfunge bisaka byenu. Amuna tena banduku wetu tunaandika na papier tunaweka pale. Mkimshikia Kabila nasema ni Katange shicha mkatalaka. Ifo tuandike siku moja. L'administration se fait par écrit hapana mkino. Paka vile barabapokelaka bana bandika na mapapier ma passeport. Bana bafanya bakabange banani banumbi bana bapatia na shie kama tunongana ba changer tabia Bakatange kuna mna tena tuikale aba watu baruti kule baritokaka papier kuandika officiellement kwa afficher joshi batachaka kwa Bakatange osilo ntenga tuandike batabakia ba Bakatange mubinkondo paka vile sababu kama tunasemaka tuna biwelewele kama nisema nakwambia Kabila Katange sina pumbafu mimi najua que derrière Bakabila kuko mambo mingi quand gouvernement va bien il faut kuikala kuba checker baritoka wapi atokalaka na ile temps ni Bakabila bakweri beko wapi na Bakabila babongo beko wapi muno nanga n'importe qui atafika ula nikala uni Etienne uni Roger Kabila uni nani n'importe qui atazula mwa kwa chakuri alar antokela mtoto Kabila mu pays ya bien muzole Kabila ko pale mimi nasema shikote kwenda prélever bintu pa mwili ya Kabila muna babeba bote wale wanabeba to proclamer ba Kabila mabega sapale muneta makor moa internationaux du musibi trafiquer ku Kongo go ba mwizi résultat tasema négatif ya tasema positif du watamba franga mukipende munabeleza sa tombola ku television na bakokota kama ni damu kama ni nini kama ni paluri munenda kule munabiweka pale bo hii ni ya huyu ya Janet yo ile ya ile munangaresha banafanana ya Kabila pere kwa msanduku mozole oui uni Kabila huyu ana Kabila mwingine mnaleka na communiquer tutafanya mambo ya Kabila dans 30 jours l'autre nansa ni Kabila akuye bako banandikisha ndio vile maincha benzoni banishaka problème mista kwa miniaka we na wota nyaminyaka mimi la science peut kuisha le problème ya désordre en famille ya Kabila problème kwa leo Bakabila ni Bakatange vouloir ou pas sasa problème ngoni nini pale Bakasaye bengo na pika Bakatange kubanyanganya mamine kubateswa est-ce que mshoshika ko Bakabila banalamuka sasa tuko Bakatange Bakasaye na koteswa Bakatange kwabo shiba Kabila tunashimama juka kama Kabila anashimama Zoa anashimama Janet na anashimama mama Sifa wabo na yego ni bibi wa nani hata ni wa mama Nyama na anashimama pale problem leo tunaona mama yake Tshisekedi mama Martha wanda mconsulter na mama yake Kabila Sifa na yake shimama kutoka changement ba député Katange bote provinciaux d'abord balwa laba holo mami ho Katanga Tanganyika vous êtes tous de Katanga tamba sho katakata mumisa mwenu mwe bote mnasema mpaka Bakatange ni kitu kiko mservo bana taka mitosha kyo ni politique ya sasa remarquez ma discussion watu ba mingi muntu akalimpa kana rana sema kani Katange muntu akoleze na sumura na muntu akipusha utakwambia au shiba Katange njoo am ya Katange hiyo te bandiviser par 4 ni politique ya kutuseparer wanzo kutuprofiter njoo hili na ni kitu kimwa gouvernement na changer ku revoir ile bintu ku revoir kama ni Katanga irudi mwa zamani kutosha sini kipapi administration tosha ile bitu ma province kwa munene kani maita kama ni 6 kani kwa vile Kongo kwa zamani kama ni 9 ale tunaendelesha vitu vyetu ulizo yangu ba leader Katange muko wapi pale Bakasayambe na teso bandugu yenu bisha kutaka Moise Katumbi na muuliza bisha kumuuliza Kiabula yako wapi Fifi Masuka kwako njo ku desordre wewe uchike tu kuri ya mama Fifi unalala na busingisi me Bakatange mule mamini beko na batosha sasa imbwa kwabo
Jean-Marc Kakabundi wanafanya lwa fashi yote. Bakase banabeba mamine makare minier yote. Woko gouverneur unaenda na signer ma papier unalamuka unaenda unazunguluka gouverneur bwa haya acha. Ile bulongo jusqu'à preuve du contraire ya Bakatange. Kama Bakatanga bana na fura, ba chef coutumier Katanga bana na fura, mizimu wa Bakatanga na fura. Ndio mnaona kama accident mu mamini, mutaanza kufa sa banyama, kubitingira mji wake. Furahisha mtoto wa bulongo na utafurahi. Ndio hata mzungu mwenyewe mnasemanga nini? Mzungu anamipita akili. Mzungu ashende kwenda kubaka kwanga kufungula mina, anapaswa kwenda kusumbura na chef wa bakwanga. Anamwangalilia modabor franga, anamfurahisha, ndio anaanza kufanya mamini. Wako unaenda kwa batu mwakaja mumamini, unaenda na kiburi na kibengo, mutakufa mule mumamini. Mika nukwa chef kutumie, kamisha kumiwa mwe bote. Nakuna tulu sanzo. Bankambo, mino nasa mkongo tutekalaka na salama. Koma bulongo ni yetu, bayanza kutufanya batumwa, mina pika tulu sanzo, kifaki wangu chini mukila ya chef kutumie pa. Mwani mingi, mtona maibulma mule mune, mutakufa mwe bote mumamini. Jusqu'à ce qu'il faut tu kale, eshimia Katange. Combat yetu ni ba Congolais banza kubeshimia en général. Rwanda chanzo ngia mkongo vile anapenda, Uganda ngia mkongo anamvula pantalon vile anapenda, n'importe qui. Njo combat général. Combat particulier kukwe maneta Katanga. Muntu ota kutoka inja Katanga eshimie Katange. Apana unyambiaka mambo ya Kongo mia, usipoteshe muda. Aussi longtemps que Katanga atakuwa na fura, batanza mwanaka ni domestique. Batanza kumfunyangaka, kumukanyanga vile utasema Mswahili bora. Kwabo, Mr. Chaka kusema, na ifo t'organiser sasa. Katange mulamuke mabalabala. Gedeon kitana Juvenal kitungwa une fake la muka. Ba muyambo beko pale. Musashika muyambo ana jenkete mambo vile bakasebe na haribisha Lubumbashi. Ma plainte ko mingi. Bakasema ningia fashi yote na akira desordre wa haribifu. Ma avion beko natoka kuma Kinshasa, beko natoka kuma Kasai par tous les moyens. Ma train ma miotoka, beko kwa Katanga, beko na itana vile wanafaka zamani kubeba kila kitu. Muyambo yako pale, mutanyambia ni semi Katange 50, hakuna ile. Osilo ndanga na joto kwa Katange, mumukamate na mwe mumuteko muyambo. Wala sema kwa Katange muyambo. Pourquoi bana toso ba Katange osemaki? Dani Banza anasema ni Katange. Mais Dani Banza njoko à la tête. Kama munasema ba Katange bale beko na banyanganya makare minye, ni Dani Banza njoko anikaka na liste. Ba Katange ba mingi kama muko na teswa selon rapport miniko nayo, Dani Banza na miteswa sana. Muyake vile. Kama tunashindwa kuambiana verite, Katanga etalamukaka na Kongo etalamukaka. Verite njole ba Kongole mingi abapendaki, surtout ba Kasayen. Na meambia bien, Kasayen anataka mfrape, unamwangara mu macho hivi unamwambia kuyapa. Jua nini mwe mnafanga vile, unampika manzambi yake pa. Na nguvu itamwisha. Akibisha ni kulewa sasa. Hey! Kama unaanza kupika verite, mutawina na komba. Mutawina ile komba ya Katanga bien. Mko na verite unamwambia bien. Na msopesha. Ukiendelea tunalamuka na michi kumikono. Bobe na mpika michi. Abata sema njo mnabanza. Bale ba wewe beko na pikana na michi, beko na forma desordre na baka mina sapo. Na mtu analamuka na michi kubapika siku moja. Njo verite na Felix Seketebende mwambie. Atoko na pouvoir. Apana kutourner batu fulani ba esclave kwabo Felix Seketebende. Sala noki o arranger problème ya Katanga. Bande kona bakasaya na sali na lingala po oyo kaka Swahili te. Bande ko bino bosala kana présidence. Boye bisa Félix Tshisekedi président na bino. Bakasaya ba exagérer na Katanga, ba plainte leki ebele. Baza ko tourner ba Katanga lokola ba esclave na mabele na bango, baza ko zuwa ba mine nyonso. Ba engagement na jekamine komi tribalisme lokola ezala tanga Mobutu. Basali ba demande d'emploi Bakatange ba kozela zela bakozwa bango tera musala bakasema bazota na Kasai bazota na Kinshasa ebele bazota na ba recommandation ya présidence ya ba conseiller na yo po bazwa misala na Katanga botiki Kasai bo développer Kasai te nazo sala message oyo e comme la Chilombo bo changer sinon politique na bino bitumba ekozala na Katanga.
ou bien c'est vous, vos préméditants qui peuvent tomber dans la Katanga pour que vous se victimisez. Le comportement na bino, plan na bino. C'est-à-dire que vous pas à Batou, vous bandi ko tourner Batouane en esclave, ko zobiloko na bango sans pitié, ce que ba telemi, ba lobby, ba komi ba haineux, ba komi ba tribaliste, puisque vous avez soi-disant pouvoir. C'est-à-dire que écraser Batunyo, non. Ba conseil Chilombo, na sali on a lingala bo zo message e comme la Félix Sekedi. Bo ta la problème ya Katanga. Sinon 2 mois eza ebelé. To comme ça ba Katangé ba se joie en charge, ba tia en place Laurent Désiré Kabila Zalaki Koloba, ba groupe d'autodéfense populaire. Na mo ba Katangé mungu na la jo ni kwenu. Biana muko bamingi, amuna na bashefu, mucho organize jo a défense. Apana kupiga muntu, si tuna répéter. Beko bongo sana wale bantu. Apana kumatakia, kama ni wa bien. Baka se wotana babaye.